बच्चों की दुनिया को सिनेमा से रंगों से सजाने के लिए शुक्रवार को रविंद्र भवन में चाइल्ड फिल्म फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में कला, सिनेमा और समाज से जुड़े कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिससे ये कार्यक्रम और भी खास बन गया। उद्घाटन समारोह में कौन कौन पहुंचे? इस खास मौके पर पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलाई घटक और साथ ही इंद्रनील सेन, इसके अलावा पश्चिम बर्धमान जिला सभापति विश्वनाथ बौरी, साथ ही आसनसोल के सांसद और फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा, इसके अलावा डिप्टी मेयर अभिजीत घटक सहित कई महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल हुई। ছিল না, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আমরা কিন্তু আসানসোলে যেটুকু বঞ্চনা ছিল আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে পুরোটাই পেয়েছি। আমরা আসানসোলে ইউনিভার্সিটি পেয়েছি, আসানসোলে হিন্দি কলেজ পেয়েছি, আসানসোলে নার্সিং কলেজ পেয়েছি, আসানসোলে আলাদা জেলা পেয়েছি, আসানসোলে ডিএম পেয়েছি, আসানসোলে পুলিশ কমিশনারেট পেয়েছি, সিপি পেয়েছি, আসানসোলে ইউথ হোস্টেল পেয়েছি। এই ধরনের অনেক কাজ, সরকারি কাজ আসানসোলের উন্নতির জন্য আমরা পেয়েছি। এবং সর্বোপরি আমরা যেটা পেয়েছি, যেটা আমরা কোনোদিন ভাবতে পারিনি, যে আসানসোলে আন্তর্জাতিক ছোটদের ছায়াছবি একটা আমরা করতে পারবো, কারণ হবে। আমি কিন্তু আপনাদের জন্য জানাই যে ইতিমধ্যেই আমরা আগামী সোমবার কিন্তু এটা এক্সটেন্ডেড করেছি। আগামী সোমবারও এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চলবে এবং 12টার সময় আরো একবার সোনার কেল্লা, আর 3টের সময় আমরা হিরো রাজার দেশে, এই দুটো সিনেমা আবার দেখানো হবে। কারণ সোনার কেল্লার টিকিটও 100% এখানে মানে বিক্রি তো নয়, যেহেতু বিনা পয়সার টিকিট, সমস্ত টিকিট যারা ছাত্র ছাত্রী তাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে গেছে। এবং আমাকে বললেন, পরশু বললেন আমাকে এইখানে চিলড্রেন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, চলচ্চিত্র উৎসব, শিশু চলচ্চিত্র উৎসব হচ্ছে। আমাকে ডাকলেন উনি, সব কাজ ছেড়ে আমি চলে এসেছি। বে ফরেস্টেডে পরশু দিন আমি পড়ে গিয়েছিলাম, রাইট নিতে ইঞ্জুরি হয়েছে আমাকে, কিন্তু আমি বললাম আমাদের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, চিলড্রেন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, আসানসোল বাঙালির লোক, আমাদের লোক, আমার প্রফেশনের, আমি সেই জন্য এসেছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। চলবে এই চলচ্চিত্র উৎসব, এই উদ্যোগকে আমি প্রথমে ধন্যবাদ দিতে চাইছি আমাদের তথ্য এবং সাংস্কৃতিক বিভাগকে। এটা এত আমাদের মানুষ থেকে এত ডিমান্ড আর এত ফ্রিও এটা ছবিগুলো দেখানো হচ্ছে। সবাই আসুন, এই চলচ্চিত্র উৎসবকে সাকসেস করুন। ধন্যবাদ। पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, न्यू ईयर पार्टी हो या फिर किसी भी तरह की पार्टी का आयोजन हो, उसे बनाए और भी शानदार और आकर्षक। संपर्क करें यानाचिट इवेंट वर्ल्ड से। आप तो बस पार्टी एंजॉय करें, सारा कार्य संभाल लेंगे यानाचिट इवेंट वर्ल्ड, वो भी आपसे बेहतर, बिल्कुल उचित दरों में आकर्षक सजावट, लजीज व्यंजन, बेहतर सर्विस के साथ डीजे म्यूजिक, मेकअप, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कार डेकोरेशन और भी बहुत कुछ यानाचिट इवेंट वर्ल्ड मुहैया कराती है। अपनी पार्टी को बनाए यादगार। आज ही संपर्क करें यानाचिट इवेंट वर्ल्ड से, मस्जिद रोड, जामा मस्जिद के करीब, बनपुर। कॉल करें 9382270423 नंबर।
बेहतर शिक्षण संस्थान मां शारदा ट्यूटोरियल। हमारे यहाँ 13 वर्षों के अनुभवी मनोज सर एवं एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा उच्च माध्यमिक आर्ट्स के सभी विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है। BA जेनेरिक इंग्लिश और इंग्लिश प्रोग्राम के कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अलावा बैंक, SSC एवं सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है एवं साप्ताहिक टेस्ट में सेमेस्टर वाइज परीक्षा लिया जाता है। इसके अलावा KNU से BA के कोर्स भी कराए जाते हैं। तो अपने उज्जवल भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। मां शारदा ट्यूटोरियल, नरसिंहबान, मल्लिकपाड़ा, बालाजी धाम के विपरीत बानपुर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 7584879476 या 9382270423 नंबर पर। गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।